Hello po. Good morning po sa ating lahat, masantos na kabasan. Welcome to my vlog. Balik trabaho na ako ha. Kung wala, ano nyo, makikita nyo pa rin ako dyan. Sa dagupan sa mga suki ko. May trabaho ko ha. Shout Marvin Boson to si Mudin Boson. Happy New Year, Happy Trekking. Pabalik na ako sa trabaho mamaya. May kunti. Tayo lahat ha. Mga followers, Happy New Year sa inyo lahat. Thank you mga followers. Ay magala, magkikita nyo pa ako dyan pag wala akong trabaho. Pabalot pa ako. Ano. Happy New Year, Happy Trekking sa atin lahat. Pa-shoutout Starman, pa-shoutout Uniworld, pa-shoutout Kusley. Happy Trekking, isikay namin. Kalatam. Ito. Sabay sa trabaho. Ini yung ganito ha. Hindi siya nakaupi ngayon kasi may trabaho siya eh. Yung mga upi niya makita yun. Manini wala nita kaya tol ni. Mayroon pa nakatago doon ha. Shout sa lahat ng custom choki ko. Malawad, Marta, Amado, Gayaman, Lukaw, Gayaman, Lukaw, Tapok, Amado, Kalaring, Greenfield, Nilantan, Tambayan, see you. Wala lang naman trabaho ka. Sir Jinjen Gonzales, Happy Trekking sir. Si pa-shoutout. Si kumpare Rodel Perez, pa-shoutout mo. Happy New Year pare. Si James Gonzales, pa-shoutout barkada. Happy Trekking. Kapalatinga. Pa-shoutout Jong. Happy New Year Jong. May barkada. Liber. Pa-shoutout to si namin. Happy New Year. Happy Trekking. Joan Makumpang, pa-shoutout sa'yo. Happy Trekking. Kaaraw. Si Chan Soriano, pa-shoutout. Bakayo sir, Happy Trekking. Aminla. Followers, Happy New Year, Happy Trekking sa inyo lahat. Salamat. Trabaho na ako See you.